U posudu za mešanje stavljamo 7 g suvog kvasca ili 30 g svežeg, 200 ml toplog mleka, 1 kašičicu šećera i 200 ml vode. Sad sve to promešamo. Odmah ćemo dodati 600 g mekog brašna i 1 kašičicu soli. Sad opet sve to mešamo, a zatim umesimo testo. Testo mesimo sve dok ne pokupimo svo brašno i od testa ne obrazujemo finu glatku loptu. Kada nam se svi sastojci u testu povežu, dodatno ćemo ga izraditi na stolu. Ovako testo mesite nekoliko minuta. Ovako dobijeno testo podelit ćemo na 4 dela. Svaki ovaj deo oblikovat ćemo u loptu. Ispred sebe pospamo sto sa malo brašna i ove loptice spustimo. Posipamo sve 4 loptice sa malo brašna, prekrivom krpom i ostavljamo 5 do 10 minuta da odstoje. Uzimamo prvu lopticu i sada ćemo svaku uz pomoć oklagije i malo brašna razvlačiti što veće i što tanje. Sad kad razvučemo ovako u krug nekih 50-60 prečnika širine, posipamo sa malo brašna, pa ovako presavijemo i sklonimo sa strane. Postupak je isti za sva 4 dela testa. Kada razvučemo i poslednji deo testa, otopimo 125 g margarina ili maslaca i dodamo 50 ml ulja. Prvi deo testa ćemo isprskati sa uljem, a zatim ćemo malo to ulje i razvući. Preko tog testa stavit ćemo drugi deo. Pa ćemo i drugi deo opet isprskati ovu mešavinu, a onda razvući. Sad, pošto premažemo, ostavljamo da stoji 5 minuta. Nakon 5 minuta ovo ćemo testo dodatno rukom razvući. Testo je fino mekano i možete da vidite kako se jako lako razvlači. Gde još vidite zadebljanje, slobodno povucite.
Razvučeno testo zatim savijamo od gore, pa od dole. Uzmemo zatim pleh i pouljimo i stavimo ovako ispred sebe, da znamo koliko trebamo sad ove ivice da savijemo. Dodatno ih ovako još rastegnete. Pa ovu stranu. Pa stavimo u pleh. A zatim ovdje u plehu dodatno razvučemo. Kada stavimo u pleh, pripremamo fil. Ja ovdje imam 300 grama masnijeg i slanijeg sira, ali mekšeg. Sir obavezno, ako nije slan, posolite, jer stvarno piti nije lepo ako je bljutavo. Dodajemo jedno belance, žumance ostavljamo, treba će nam kasnije. Ceo nadev stavljamo na cijelu površinu. Postupak sa preostale 2 kore ponavljamo. Okrenemo donji deo da bude sa gornje strane, pa prebacimo preko ovog testa i sira. Ove ivice dodatno popravimo, da naša pitica lijepo izgleda. Umutimo žumance sa 1 kašikom mleka i sa time pitu premažemo. Kada završimo, uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni, a pitu ostavimo tamo da ostoji dok nam se rerna ne zagreje. Pita nam se ispekla. Vreme pečenja je oko 20 minuta. Prekriću je krpom i ostaviti malo da se prohladi.